बलूचिस्तान वैसे तो कबायली माशरा है, यहाँ पर ख़वातीन चाहे किसी भी फील्ड में हो उन्हें वहाँ पर काफ़ी अहमियत दी जाती है और प्रोटोकॉल होता है और इज़्ज़त दी जाती है। लेकिन चंद मकामात पर हमने देखा कि हमारे लोग अब इस कदर जो है वो ज़हनी तनाव का शिकार हो चुके हैं कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए ये नहीं देखते कि हम अगर किसी खातून के साथ जो है बिहेव कर रहे हैं तो उसका इम्पेक्ट क्या पड़ सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बुशरा कमर है और मेरा ताल्लुक़ जो है GTV न्यूज़ के साथ है। एज़ अ ब्यूरो चीफ़ मैं GTV न्यूज़ के साथ गुज़िश्ता 2 साल से काम कर रही हूँ, जबकि इससे कबल जो है मैंने मुख्तलिफ़ जो निजी चैनल्स हैं उनके साथ बतौर रिपोर्टर भी काम किया है। जबकि मुझे 15 साल हो चुके हैं मैं जर्नलिज़म की फ़ील्ड के साथ मुंसलिक हूँ। मुख्तलिफ़ अखबारात के साथ जो है मैंने काम किया है। मेरे अपने वालिदैन जो हैं वो अखबार से मुंसलिक थे और उनका एक मैगज़ीन जो है उसके साथ जो है मुसलसल काम करती चली आ रही हूँ। इस सारे काम के दौरान जो है मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। क्योंकि अगर आप एक जॉब का इंतखाब करते हैं, जैसे अगर मिसाल दी जाए कि आप टीचर हैं, तो फिर आपका ताल्लुक़ जो है सारी ज़िंदगी दर्स व तदरीस के साथ ही रहता है। और अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो सारी ज़िंदगी आप जो है वो तिब के जो शोबा है उसके साथ ही मुंसलिक रहते हैं। लेकिन जर्नलिज़म एक ऐसी फ़ील्ड है कि यहाँ पर रहकर आप सहाफ़ी तो हैं, लेकिन आप जब मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे काम करते हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को चुनते हैं, तो उसमें आपको बेहतर रिपोर्ट पेश करने के लिए और उनकी फॉलो अप स्टोरीज़ को लेने के लिए आप 2-2, 3-3 साल भी एक टॉपिक पर काम करते हैं। तो आपको हर फील्ड में जाने का मौका मिलता है, हर तरह के शोबे के साथ जो है वो आपको काम करने का मौका मिलता है, जिससे ना सिर्फ ये कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो बेहतर हो जाता है, बल्कि आप को बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि किस महकमे में क्या मसाइल हैं लोगों को, उनके हल जो है वो किस तरह से मुमकिन हो सकते हैं और किस तरह से जो है लोग वहाँ पर आते हैं, किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। तो मुझे तो बहुत अच्छी फील्ड लगी, क्योंकि यहाँ पर हमने ये भी देखा कि बलूचिस्तान एक ऐसा इलाका है कि यहाँ पर शुरू दिन से ही जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो तब से ही हमने सूरत हाल ये देखी कि यहाँ पे बीट सिस्टम नहीं था। जिस तरह से बाकी सूबों में हमने देखा कि जब चैनल्स बनते हैं तो वहाँ पर बीट रिपोर्टर रखे जाते हैं। आपका क्राइम का रिपोर्टर अलग होता है, आपका पॉलिटिक्स का रिपोर्टर अलग होता है, स्पोर्ट्स का रिपोर्टर आपका अलग काम करता है। इसी तरह मुख्तलिफ जो इशूज़ हैं उन पर वो फर्दर काम करते हैं। लेकिन बलूचिस्तान ख़ुसूसन कोयटा वो वाहिद सूबा है कि जहाँ पर कोई भी चैनल जब शुरू किया गया तो यहाँ पर बीट रिपोर्टिंग का सिलसिला जो है वो नहीं था, जिस पर यह है कि यहाँ के रिपोर्टर्स को हर शोबे में जाकर काम करना होता है और अपना लोहा मनवाना होता है। बलूचिस्तान वैसे तो कबायली माशरा है, यहाँ पर ख़वातीन चाहे किसी भी फील्ड में हो उन्हें वहाँ पर काफ़ी अहमियत दी जाती है और प्रोटोकॉल होता है और इज़्ज़त दी जाती है। लेकिन चंद मकामात पर हमने देखा कि हमारे लोग अब इस कदर जो है वो ज़हनी तनाव का शिकार हो चुके हैं कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए ये नहीं देखते कि हम अगर किसी खातून के साथ जो है बिहेव कर रहे हैं तो उसका इम्पेक्ट क्या पड़ सकता है। उनके इस बिहेव का इम्पेक्ट यही होता है कि हमारी इस फील्ड में लड़कियों की तादाद इंतहाई कम है, जबकि अगर देखा जाए यहाँ पर 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस वक्त जर्नलिज़म की तालीम दे रही हैं, जिनमें वुमेन यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी है, ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी है, जहाँ से हर साल तकरीबन 50 से 60 तलबा जो हैं वो पास आउट होते हैं। लेकिन अगर फील्ड में इसकी निस्बत देखा जाए तो आपको यहाँ पर लड़कियों की तादाद इंतहाई कम मिलेगी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस फील्ड में हमारे पास टोटल 7 लड़कियाँ काम कर रही हैं। उन 7 लड़कियों में से भी 2 ख़वातीन ऐसी हैं जो डेस्क पर काम करती हैं, बाकी 5 लड़कियां जो हैं वो फील्ड में काम करती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन बाकी इंटर्नशिप पे जब लड़कियां आती हैं वो इस फील्ड को देखती हैं, यहाँ की मुश्किलात को देखती हैं, वो घबरा जाती हैं और यहाँ से चली जाती हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में उनको थ्योरिकल वर्क बहुत ज़्यादा करवाया जाता है, प्रैक्टिकल वर्क यूनिवर्सिटी के अंदर ही उन्हें करवाया जाता है, वहीं कैमरा सिखाया जाता है, वहीं पर उनको रिपोर्टिंग करने का मौका दिया जाता है, उनको फील्ड में नहीं लेकर जाते। तो इस वजह से वो समझते हैं कि बहुत आसान फील्ड है। लेकिन जब वो इंटर्नशिप पर हमारे पास आते हैं और कोई वाक़या पेश आ जाए उनके सामने तो फिर वो डर जाते हैं। जहाँ तक बात हिरासगी के हवाले से रही तो हमारी मुझ समेत मेरी जितनी भी कुलीग्स हैं कहीं ना कहीं उनको किसी मुकाम पर हिरासगी का भी सामना रहा है। रिसेंट उन्होंने हमारी एक लेडी रिपोर्टर जो हैं उन्होंने तशद्दुद का निशाना भी बनाया, जिस पर हमने बाइकाट भी किया। और अभी कुछ अरसा कबल जो है कुछ वर्कर्स जो हैं गवर्नमेंट के, उनकी जानिब से कोई प्रोटेस्ट था तो वहाँ पर मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की गई और हमारे कलीग्स वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने उस बंदे को पकड़ा और उसको पीछे धक्का दिया, जिस पर हमने उनकी जो एक्टिविटी चल रही थी वहाँ पर हमने उसका बाइकाट भी किया।
اس ساری صورتحال میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جب رپورٹ بنا رہے ہیں تو ہم خود بھی وہاں پر جا کے وکٹمائز ہو جاتے ہیں. جب یہ ورکرز کی وہاں پہ پروٹیسٹ چل رہا تھا، ریڈ زون جانا چاہ رہے تھے، تو وہاں پہ سچویشن یہ تھی کہ پولیس کو سختی سے ہدایت کی گئی تھی کسی بھی طور پہ پولیس جو ہے وہ ان کو ریڈ زون میں داخل نہ ہونے دے. لیکن صورتحال یہ ہوئی کہ جب پولیس کی جانب سے انہیں ریڈ زون میں جانے کے لیے روکا گیا تو شیلنگ ہو گئی. اور اس شیلنگ کے دوران، کیونکہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ کافی عرصہ ہو گیا تھا کوئٹہ میں شیلنگ نہیں ہوئی، تو ایک شیل میرے پاس آ کے گرا جس سے میری حالت انتہائی درجے کی خراب ہو گئی. اور اس وقت ایک صاحب آئے اور چونکہ میرے آنسو بھی نکل رہے تھے، میرا نزلہ بھی بہہ رہا تھا اور مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، تو وہ شخص بار بار مجھے دھکے دے کر یہ کہہ رہا تھا کون سا دھماکہ ہوا ہے جو آپ کی کنڈیشن ایسی ہے، آپ جو ہے یہاں پر ڈرامے کر رہی ہیں، آپ ہماری رپورٹ نہیں بنا رہی. تو اس وقت مجھے بہت زیادہ غصہ بھی آیا، کیونکہ جو میری حالت تھی میں سانس نہیں لے پا رہی تھی، کیونکہ وہ آکسیجن کا شیل بہت قریب تھا، میں کدھر بھاگ نہیں پا رہی تھی، مجھے کچھ راستہ ہی نظر نہیں آ رہا تھا کہ مجھے جانا کدھر ہے، کوئی ٹریفک ہے، کوئی کیا ہے، میں کدھر جاؤں. تو ایک پولیس والے نے مجھے پکڑا ہاتھ سے اور وہ مجھے کھینچتا ہوا کافی دور لے گیا. تقریباً کوئی 4 سال قبل کی بات ہے، 14 اگست کا دن تھا اور میں اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گھر جا رہی تھی، تو مجھے آفس کی جانب سے ڈراپ دیا گیا. تو وہاں پہ کچھ لڑکے کھڑے ہوئے تھے، جیسے ہی میں گاڑی سے اتری ہوں تو انہوں نے پانی کا غبارہ مجھے مارا. تو ینگ لڑکے تھے، نوجوان تھے. میں نے ان کو پوچھا کہ آپ نے مجھے پانی کا غبارہ کیوں مارا ہے، آپ کو تمیز نہیں؟ تو اس پر انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ آپ کو یہ سب چیزیں برداشت کرنی چاہیے، آپ ٹی وی پر آتی ہیں، ٹی وی پہ اچھے لوگ نہیں آتے، یہ تو آپ کو یہ چیزیں برداشت کرنی ہوں گی. اس چیز پر میں کافی غصے میں بھی آئی اور پھر وہ بات کافی بڑھ گئی، پولیس کچہری تک گئی. اس شخص نے 2-3 دفعہ مجھ پر وار کرنے کی کوشش کی. تو یہ چیزیں ہم فیلڈ میں رہ کر برداشت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم جو ہے کام کر رہے ہیں کہ خواتین کے بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں، رپورٹس ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر مرد حضرات شاید کھل کر ایک رپورٹنگ نہیں کر سکتے، شاید وہاں تک مردوں کی ایکسیس نہیں. اگر آپ کسی زچگی کے دوران خواتین کے اموات کے اوپر رپورٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ایک میل جو ہے وہ کبھی بھی اس کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ لیبر روم تک ایکسیس کر سکے یا وہاں جو شعبہ ہے اس تک پہنچے اور جا کر ڈاکٹروں سے جو ہے معلومات حاصل کرے، ان سے پوچھے. بحیثیت رپورٹر، ایک خاتون رپورٹر بہت اچھی رپورٹنگ کر سکتی ہے کہ وہاں اندر جا کے کسی پیشنٹ سے بھی بات کر سکتی ہے، بے شک اس کا چہرہ نہ دکھائے لیکن اس کے کمنٹس لے سکتی ہے. تو میرے خیال میں ہم رپورٹرز کافی اپنی جس کو کہنا چاہیے جان کی بازی لگا کر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ہم اس طرح کے کام کرتی ہیں. نہ ہمیں دن کا ہوش ہوتا ہے، نہ ہمیں رات کا ہوش ہوتا ہے. ہمیں جس ٹائم بلایا جاتا ہے ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہاں اس مقام پر ہماری بھی ضرورت ہے. ہم اپنے گھر بار، اپنے بچے، اپنے والدین کو چھوڑ کر ہم باہر نکل آتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہتر سے بہتر رپورٹ پیش کریں. کیونکہ ماضی میں ہم نے صورتحال دیکھی کہ جس طرح سے ایک فائرنگ کے واقعے کے بعد دھماکہ ہو جاتا ہے یا ایک دھماکے کے بعد دوسرا دھماکہ ہوتا ہے، تو اس میں ہمارے بہت سارے ساتھی جو ہیں وہ وکٹمائز بھی ہوئے، شہید ہوئے. تو ایسی سچویشن میں جو ہماری رپورٹرز گھر پر تھیں، 8 اگست کا جو واقعہ پیش آیا تو وہ بھاگی گھروں سے آئیں اور آ کر انہوں نے وہاں پر جو میل زخمی ہوئے تھے ان کی جگہ لی اور وہاں کھڑے ہو کر وہ رات تک اسی طرح رپورٹنگ بھی کرتی رہیں، جس پر جو ہے ہماری نہ صرف یہ کہ ہماری صحافی برادری جو ہے وہ ہمیں خراج تحسین پیش کرتی ہے، بلکہ ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہے، جس سے ہمیں اور کریج ملتا ہے کہ ہم آگے آئیں اور اپنے کاموں کو سر انجام دیں.